ما نقل میکنم همخیل شما رو باید که من بزنی میگیرم و ترک انا همین من ساعت خود کنم چی گفتم ما پیش ای توی همخیل که خطا کردیم خیلی این مدل اون مدل ما را بزنیم مقصد بگیم که نه تو مدل نیستی. سلام عرض میکنم به همه شما تماشابینان و پادپیچکان سامانه فراموز لایف. برنامه گل ناز را آغاز میکنه. مهمان امروزه ما هستند انا همین مدلی که میبینن انا همون مدل خوش آمدید. سلام باشین، تشکر برای دعوتتون. سلامت باشید فاطمه جان، چون برنامه گل ناز است امروز با خواهش زیادی از مخلصانتون دعوت کردیم خود شما را و میخوام که در این برنامه همچون مهمان و همچون هم اکتریس هم سراینده هنر خود را به مخلصان فراموز لایف نشان دهید. سلامت باشند. چون فاطمه جان از بیشتری که شما را مردم شناخته کرد، یعنی که شناخت هم از روی که در صحنه‌های هجوی هم در سرودخوانی و عموما در هجو نگاری بیشتر و کدام انا همینا با شما پسند است؟ ما چی رولی بازی میکنم ما پسنده وقتی ما پسند باشم و بازی نمیکنم چی هجو باشد چی سرودخوانی باشد. بهتره. من میخوام اولین شرط را که آغاز میکنم یک تا لطیفه که چه میگن سال 2022 باشه نه بعد مخلصان پیشنهاد کنن بعدا میذارم به دیگه شرط. بسی من لطیفه میدونم خیلی نقل میکنم خیلی خنده نمیگیرم یکی خوب. نفراشون خوب بیمانی بودن یک جوان دختر یک جوان پیسن خطی رفتستن بعد دخترک حامله دار شده که از بار کدیسم میگه این من حامله دار شدم شکمم کلان شده سای چکو کنم کنم جمع کده بعد این بچه نگاه میکنه که را در یک مردک با خودش وقتش کرد روی سای و میگه خیلی اون مردک که کلان تجربه داره و پیش میرم که اون مردک کیان و میگن خیلی ما پیش ای توی هم خیلی که خطا کردیم خیلی حامله دار شد شکمش کودک امیره مقصد به دنیا بیاره یا نه و او پیان میگه که ها به دنیا بیاره او ولی در دور نه چه میرن در بیرون چی گفت سلامت باشید مجموع بچه‌ها. خانه میلی سلامت باشید. چون شرط دیگه من چند سوال رو پیشنهاد میکنم به شما. چون سوال از طرف مخلصان هستن. اولین سوالی که هست بگید که چرا با همه همین چیزی که هست رو آوردید هم به سرایندگی هم به هجو نگاری چرا یک تاش رو انتخاب نکردید؟ راستی من اکتریسه و هجوه قبول کرده بودم من حافظه شدنی نبودم من مخلصا خواستم همه چیزا که خواهش کردم بیا تو سرود بخوام گفتم من آواز ندارم از اگر من بخوانم خیلی هستم که میگه آواز نداره چی به حافظه شدی و هم خیلی گفتن که هر یک انسان بخش آواز داره اگر که مشق نمیتونه بعد اساسا پیشیده که رفت. خب هم هجو خوب از آن همین دو طرف شما انتخاب کردید هم حافظگی و هم هجو نگاری کدامش با مردم پسند آمد؟ حافظگی بیشتر ما از یک دو سال سمت خونم با بسیارتر محبوش مقصد فقط پرسیدن که کی میبره کینایی که کدام میکنه او را پرسیدن این طرف هجوم ما پرسیدن یابان کس. خوب فاطمه آن همین اولین استودیویی که با شما همکاری کرد شما رو دعوت کرد به صحنه‌های هجوی چی سبب شد که آن همین شما رو دعوت کردن؟ ما را یابان استودیو دعوت کردن نیستایی ما را که فخریدین دعوت کردن که یکم بار دعوت کرد ما یابان چیزا نمیدونستم اکای فخریدین هم میشناختم گفتم اکا اگرم خیلی یابان چی حواس دارم که بازی کنم گفت بچه‌ام خیلی شوا میکنم بعدی 2 ماه گذشته کم خیلی جدا شدن ای گروه خیلی شدن هم خیلی و من از زن زد که بیا برنامه ما نمیدونستیم برنامه چیه خیلی رفتیم شدیم خیلی وعده کردیم که دیگه از صحنه بازی میکنیم اما خیلی رفت. خب توانستید از اوده که بازی کردن نقش ها پرونده توانستید؟ خیلی که را مخلصا میگه دشواری نیست اما همین هم صنعتکاری هم حافظگی و هم هجو و عموما در همه عموما که صنعت در هستن دشواری نداره؟ هستن دشواری هستن بسیار سرایندگی دشواری هستن زحمت میکشی اینقدر بخوابی میکشی رسوات میکنی. خب من فاطمه سمت را که ما و شما انتخاب کردیم اگر ما از طرف یک منطقه اگر برندگی باشه از شما از چند طرف است و بعضی مخلصان خوب قبول میکنن
мотивация мемедиҳанд ва баъзе мухлисон дар бобате ки хубияшон намерасад вале сухани қабеҳ дорад. як суханҳое мегӯяд ки шумо дар сайтҳои иҷтимоӣ бо занги телефон умуман нороҳаткунанда бошад. дар ин ҳолат чӣ гуна худро аз ҳамон ҳолат бароварда метавонед? Ман ай 100 нафар 2 нафарам дидам вақте мара гапи қабеҳ мегӯянд во просто бахилам. вақте як мара наметавонам чун мардум аворо қабул кардагӣ нестай воро рашкшон мебара намедонам бахилишон мебара. мо ки ин ази хелта бахилӣ намекунам ман мегӯм хат пешравӣ. агар ки ман бахил бошам мегӯм ки талха мекафам мегӯм иро мардум шинох мара не. хуб яне ки ба он суханҳои қабеҳе ки менависанд ҳаррӯза дар зери комментариҳо чизе гуфтанӣ нестед? Не, ман раҳмат мегӯм фақат. ва яке аз ана ҳамонҳо ошиқи шумо шаваду шуморо гӯяд ки ман ба занӣ мегирам ва тарки ана ҳамин умуман санъати худ кунед чӣ гуфтанӣ? хайр вақте як инсон маҳбуб шава албатта шавҳар барои оянда шавҳар ба ҳар як зан гапш муҳима. албатта ки ман тарк мекунам барои шавҳарам агар нахоҳам. беҳтарин. баъд як саволи охирон дорам. чун ҳамкории асосии шумо бо кадом чи аст? барои ман шуморо ҳам дар гурӯҳи донишҷӯёншона ки ҳастанд ондо мебинам ва ана ралли қатъи аст бо як нави дигар аст ку як чанд нафар ҳаме ҳаҷм қатъе чанд гурӯҳ аст умуман мебинам бо ҳама гурӯҳҳое ки ҳаме ҳаҷм доранд ҳастед? чӣ гуна асти ҳамкориҳо? ҳамкорӣ як муддат вақти якай фахриддин бемор будам як муддат ай санъатдор шудам. ман гуфтам хай ай санъатдор нашам қатъи устодорам кор кардан гирем мара даъват кардан устодор. гуфтам як таҷриба гирем ба хидма ягон ҷой чиш нестай ки вақти рафти ягон роли бад набуд ҳама хуб буд. як муддат бозӣ кардам бо хай дидам дига и тарафи якай фахриддин омадан бо даъватҳо зиёд не ки баъд канали хидма рӯй кардам ҳозир мехоҳам ки фақат ами филмҳои кӯтоҳ кунам сурудҳои хуб. хуб фотимаҷон ташаккури зиёд барои ҷавобҳои дурусте ки барои мо додед ва мехоҳам ки як чизе бидонам ки ана ҳамин саҳнае ки як чанд вақт пеш баромада буд ана ҳамин модел ана ҳамин модел аст ва бениҳоят дар байни мардум хит шуд бо апаи гулгулӣ ба фикраман ана идея ки буд аз куҷо баромад? рости мо дар сабти як клип будем клипи ҳаҷвӣ амрои дусмурод шарипов агар дида бошем суруди ҳаҷвӣ хондем ҳамонҷода устод гулбиби ҳамон гурӯҳ саҳна бозӣ карда истадам. баъд гуфтум устод ман мехоҳам ки фақат шумо ягон саҳна бозӣ кунед. ва гуфт ягон идея дорӣ? гуфтум ҳо я идея дорам. гуфтум ҳозир ман мегӯм ки ина модел уна модел мара бизанед мақсад бигӯем ки не ту модел нестӣ. хай бо устод гап донанд мефаҳманд ба ҳама хел сёмка кардем ина модел. гуфтум ба ман гуфт ки амин ин моделам ҳам хеле модел буд. ман хеле намедонам яке дар интернет партофтам ки яке хелчи мардум да мақбул шуд. бениҳоят не ки як муддати кӯтоҳе ки буд ана ҳамин модел уна моделае гуфта бениҳоят байни мардум хит шуд. хуб фотимаҷон ҳазор раҳмати калон ва мехостам дар бораи падар суруд хондед. мегуфтед ки падари худро гум кардед ин қадар бо алам клип кардед он қадар бо алам хондед ки бовар кунед ман худам дар он клипшон гирия кардаги будам. чӣ сабаб шуд? рости ғариби як бародармон танашон шаҳид шинанда худо раҳматшон куна мара зан задан ки ман мақсад спонсорӣ мекунам як суруди нақл мекунам ҳамихел аммо борада шумо суруд кунем. ман гуфтам хай яке нақли карда ягро шумо клип кардед? бале ҳофизҳо бисёрам гуфтам хай онора бигем. гуфтам не гуфт шумо мақсад чеҳраи шумо мада мақбулай. баъд дар бораи ҳамон кардем мақсад дар бораи ҳамон бародармон кардем исфара деҳаи хоҷаи ало. баъд тӯйшона рафтем ҳамон бачаҳоро масалан онҷода хондем и ма дар ягон дахолат надорам. яъне ки баъди шумо клипа карден суда хонден хуб қабул кард? бале хеле модаршон хеле чӣ кардан мо рафтем ҳамон тарафи исфара рафтем модаршон хеле гирия кардан хоҳаршон ки мақсад раҳмати калон ки мақсад дарди дили моро баровардида. марам хеле хурсанд шудем хеле ягона хурсанд мешавам. хуб саломат бошед. хуб мегуфта дар соли 2022 баҳри мухлисон чӣ таманниёт доред ва чӣ нақшаҳо доред?
таманноти ман баҳри мухлисон ҳаме ки ҳама вақт саломатӣ саломат бошам ва дига ҳама чӣ мешавад. Нақшаҳо бисёр суруддорам. фақат сурудо. Бале, суруди бисёр дар нақша айвози таврид дестам. саломат бошен. Чӣ гуна буд ана ин барномаи Гули Ноз? Беҳтарин барнома. Шаён нест ман омадаги. хуб саломат бошен. бори дигар шуморо хушомадед мегӯям. иншолло ки агар дар соли 2022 ягон нақшае ки агар дошта бошед як ҷо ҳатман ҳастед. Иншалло. хуб дӯстони азиз, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи Гули Ноз. ҳамсоҳбати мо буданд Фотима Чортама. то барномаҳои дигар хайр.